نعم منبر سلامة نمسا منبر سلامة أبز حلفون أقريبا يرأي بدن بغيركم كتسمعني دلي منبر سلامة شرحي حسوا لكم والله شرحي كفرسكم يوم منبر سلامة مفراسي تعلمها انتهي فرسكم نهالله أقوى بزلو من قدي ملس ختهولو منتان تقبروا ملس مالته إمبرنا عاتهم خمسي قور خمسي تقبري لكم مساعدتهم كت مالالو سودالي يكون السوونه يكون أنت دليتي نسوونه يكون أنت مفتح خوان زغل نقرقن منبر سلامة كم منبر سلامة كفرسو ويخد اللو مو أقوى بزلو من قدي كتدالولو انتايولو عونو ديسكورسن عونو ساويرسن نفس التعنم سينا يملنا ناي عونو ديسكورس تنقلن ناي عونو ساويرس تقبلنا تبتقراي انت تقيمنا نتقراي مئتاوي كاليو نبوتا تقراي confuse مقبار مالتي convince and confuse كمزولو شمالس مقباري كاليو إذا نقبري لا يمزول بقلسي لازم نعوم أردينا كن كأي خن بوزهم ولا النايو من يوم نسون منبر سلامة مسيهم كبوزوا قل تزفر حن نتايو أم منبر سلامة بعلو شتغ وتغتولو اللهم نعم النت عاونا مرها بقلسي منبر سلامة أم مسرات لعل قد خاب زلو أبوتات حدي بإثيوبيا وون تارجت تغيرهم زنورو نصهم مخانهم نفلتينا لعل قد خاب زلوهم قد نصهم يوم أونا بيتروس ونكم مالتي سب زيناتو يتور سلازي أونا مرا حزي بين إيه يمزول بين يكوين زي تحجزني سلازخونكم كخديه نعد قرات ويلك ما حجازي في الرمبر كخديه خمل لسينا هاجر سبكتي دي بال معبد خوينو نصو أب تحت منبر سلام عليكم النصوص حلفنا توهي وم كوم وخمزولو شبط مردات لنا أيكون أنا يبلن أيولو نمو تجاجي خانتلكمني أنا خير مغلي نوع أرمون تقرم سوات كم عيلهم يوم تبدأ بيتهم يوم بخندي لمنا يوم تريفهم كوم ده يقبري بعرك بشمقلنا أبوتات كوينهم أبتقرأ إني قداود كي مسلكم عد خفر السغيل هزب خفر السغيل هرف سلطان مبحث سلطان زبحال اني انا زولكم قبرو تزي كوين كنت تغاغيكم يخم زبحال يل مدماص مخال صبوي اداميت كان ناي كالين اميزان سقيل كاري خايو زوسنو تخكل يكون ازي خفتات زفلطو حمس مسؤتو لكم زلو كن تحدثوا لكم زلو كغبروا واسل زدلي قالوا تيوم لكم يوم لوغات النيو قش خوينو فلاس خوينو شيخ خوينو حج خوينو نجبو سرح بزح سلازغونهم تو بوليتيكا زحمسنا زلو يحمسكم اللو تطنقكم حزوا مستخاخلو قبل دليل ازي كم بقولكم ايه كم زولكو عون ساويرسن عون ديسكورسن زبحالو ازيهم كلتيهم حزنا اتيهم بتنقل عون ساويرس كعب ناي تግራይ ተቀባልነቶም ሒዝና ናይ ትግራይ ጳጳሳት ንበውዞም ገሊኦም አይንቅበለኩም ኢልና ነባሮም ይብሉ ሞር ብሄራውያን ኮይኖም ተኮይኖም ሞር ሃይማኖታውያን ኮይኖም ተኮይኖም ፈላጣቱን ተኮይኖም አይንቅበለኩም ይብሉዋ ንገሊኦም አታሊልና ንስተወሰነ ነምጻየም ድሓርግን አውርድወን ዚአን ኢልና አውሪድና ተራ መነኩሴ ገርና ድሓርክን ሾመኩም ኢልና ክነውጾም ኢና ይብል አው ዝዕሽዎም ካፍቶም መናእሰይ ተሾሙ አለው ተከለም ባሊ ካሊ ግን የድልና ካፍቶም ታርጌት ተገወሩ ግን አውነ ሰላማ አነ ባዕለይ ሓደ ጳጳስ ናይ ኢትዮጵያ ግደፉንዶ አምጽዎም እንዶ ንመንበረ ሰላማ ለምኑልና እንዶ ንባል ደው ይለም እከለይ ብል ማለት ንሽሞሙን ጽቡቅ ስለ ዘይኮነ ሓዚነሎም ንዓኦም ተይኮነስ ነው ዓለይ ማለት ሰይለ ሰማዕዎ ዝርግፈ ይኮንኩን ተዋና ተቁም ነገር ሓዝዎ ደው ኢሎም ለይ ተደመጽ ሚዲያ ይኹም ቅርበትውን ኣለኩም
ፍላይ ንዓባ ሰረቀ ሽዑ ነባ ሰረቀ ትፈልጥዎም ኢኹም ትፈልጦም ኢኻ ጊዶፉ እንደበሎም ንዕኦም ጊዶፉ እንደበልዎም ንናይ ትግራይ ጳጳሳት እሞ ኣምፅዎም ንተዓረቕ ንሕና ዘድሊ ክንገብር ኢና ይብሉኒ ኦኬ እንታይ ዘድሊ ክትገብሩ እስኪ ንገሩን እንታይ እዮም በዲሎም ኢለ ይጥይቖም ስለ ኣባ ሰረቀ ናይ ሽዑ ናይ ሎሚ ብፅዋው ሰላም ባዕሎም ቶም ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ ዝበሉኒ እየ ዝብለኩም ኣሎ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩ ሽዑ ኣብ ላዕሊ ሓላፍነት ዝነበሩ ሽዑ ሕጂ ወሪዶም እንታይ ይብሉኒ አባ ሰረቀ እኮ የኢትዮጵያ ካህናት ከላይ እስከታች ያሉት በእውቀት ያው ይሰለፉ ቢባል መጀመሪያ የምታገኛቸው እሳቸው ናቸው ይብሉ በፍልጠት ይሰለፉ እንተ ዝበሃልስ መጀመሪያ ንሶም መረኸብካ ሙንታይ ዳይኹም ትብሉ ኣለኹም ዘይትጥቀሙሎም ብትክክል ትዝብልዎ ዘለዉ ሕቶ ዘይተቀበልዎም አይደለም ማለት ፖለቲካ የሚመስል ነገር ሆነ አየኔ ፖለቲካ ህዝብ ትግራይ ክድሕነ ኣለዎ ምባሊ ፖለቲካ ነው ሕዝብ በዓል ንሶም ዝበሃሉ ኣይንቅበለኩም ንወሎም ናይ ቀደም ባጽጌ ናይ ሕዚ በዓል አቡነ አትናቴዎስ ኣይንቅበለኩም ንወሎም ተወሰኑ ንቀበል እከለ ክብሎም መኽኣልኩ ነይረ ሕጂ እንታይ ረኽቡ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩኒ ዘለው ፈልጦ እንዴ መን ረኽብ ኣለዎ እውን ፈልጦ እንዴ ግን ግዜ ሓሊና ክነውፃ ኢና ተዘይተመሊሶም ክነውፃ ኢና እምበር ኣለዉ ጳጳሳት እውን ኢትዮጵያ ዝረኽቡ ኣለዉ ወፃእ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣለዉ ካብቶም ሓደሽቲ ተሾሙ ግን ንኩሎም ነቶም ሓደሽቲ ክግዕጥዎም እዮም ዝደልዩሶም ነቶም ዓበይቲ ንምፁእ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ይብሉ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ በአዲስ አበባ የአንድ ካቴድራል የጠቅላይ የበላይ ጠባቂ ሆነው እንዲመደቡ ማድረግ አዲስ አበባ ሲለም ከፍ ከብሎም ይደልይዋ እዮም አቡነ ኢሳያስ እኮ አይመስለን ግን ዳሃን ንርአያ አቡነ ዲዮስቆሮስ በመቀሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ መቀለም ጽዮን ቁጢጥ ጠቢሎም መቀለን አዲስ አበባን አራኺቦም ከመላልሱሎም ሓሶት ማለት እዞም ዝሓዱ ሰብኣይ መቀለም ጽዮን ከፍ ከብልዎም ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ በሽሬ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማድረግ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ በአክሱም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማድረግ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማድረግ ብፁዕ አቡነ ሙሴ አውዚ ዘለው ትግራይ ትባሃል የላን ዝወልና ሰብኣዮም ባይዘ ብቻው እንዲሁ ትግራይ የሚባል ነገር የለ አረ በትግርኛ ይዛረው ትግርኛ ይዛረብ መጽዮም ዘሎ ህዝብ ብሉልና ይባርኹልና ጽናዕንዑልና ኢትዮጵያውያን ሆነው እዚ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይብሉ ናብ ናይ ትግራይ ቤተክርስቲያን ከይዱ አቡነ ሙሴ ማለት ሰሚ ነዚኦም ከዓ በደቡብ ምስራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት በዓዲግራት ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ሙሴ በዓዲግራት ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማድረግ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ በደቡባዊ ምስራቅ ደቡብ ምብራቅ ማለት ትግራይ ሀገረ ስብከት እንዲሾሙ ማድረግ ይው የተቀሩ መነኮሳት ግን እንደያስፈላጊነቱ የሚታይ ይሆናል ይሎም ያቀምጡ መነኮሳት ነቶም ሓደሽቲ ማለት ካብቶም ሓደሽቲ ግን ትዝገርም ምስ አቡነ መርሃ ንባዕሉ ተመላሊሶም እዮም አቡነ መርሃ ፅቡቅ ይገበሩ ነብዛ ቀረባ እዋን ክምለሱ እዮም ናብ ልቦም ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ መንበረ ሰላማ ምምስራት ዓብይ ኢድ ዝነበሮም አቦ ሌጋሲኦም ከበላሹ የብሎምን ስለዚ ተመላሊሶም ሓደ ወይለዮም ሓደሽቲ እምበር ንሕናስ ቀደም ኢትዮጵያ ሸማትና ገለ ግዲኦም ኢሎም ዳሓርዞም ሓድሽ ከዓ ንስስ ፀኒሕና ንሪኦ ኣይ እንታይ ማለት ይመስለኩም ገለ ተሸላሊኾም በቃ ተዘራረቡሉ ማለት ክቅበለኩም ኢና ንዓኹም ከም ዝተገርኩም ተባሃልሉ ማለት ስርዓት ግበር ኣብ ትግራይ ኣይኮነን ዝበለ ቀሙሹ ጠቕሊሉ ይኸዲና ንብሎ ድፍረት ኣይኮነን ኣቦታትና ንኽበር ኢና ኣቦታት እንተኮይኖም ካብ ወፃእ እንተኮይኖም ግን ተራሰብ እዮም ስለዚ እዚ ኢቱ ብደንብ ክንርድኦ ዘለና ዝብል ካብኡ ምደልየ